Also notice the various levels of pressure that are put on these three men. Dan ini adalah salah satu bentuk tekanan yang sangat besar untuk tiga orang itu. Bow down and worship or you lose your job. Tunduk dan bersujud atau kehilangan pekerjaan. Bow down and worship because everybody else is doing it. Tunduk atau ikut semua orang lakuin apa yang orang lain lakuin. Bow down and worship because the king is mad at you. Tunduk dan bersujud atau raja marah sama kita. Bow down and worship or else you'll be thrown into the fire. Tunduk dan menyembah atau dibuang ke dalam perapian. And we face pressures today too to not be faithful to God. Kita juga mengalami tekanan yang sama hari ini kalau kita tunduk atau bersujud sama Tuhan. Teenagers have it the worst. Remaja yang mengalami paling buruk. Remember when you were a teenager and the pressure to fit in. Jadi waktu pas remaja tuh banyak tekanan untuk berusaha untuk bergabung, diterima dengan kelompok lain. To look like everybody else, to do what everybody else is doing. Untuk ngelakuin apa yang kebanyakan teman-teman lakuin dan grup lakuin. You want to go to parties. Mau pergi ke pesta. You want to use bad language because your friends do. Mau lakuin bahasa-bahasa yang nggak pantas karena teman-teman semua lakuin. You want to be attractive. Mau jadi menarik. You're pressured to have sex. Lakuin hubungan seks bebas. There's the pressure of Facebook and TikTok. Tekanan untuk sosial media, Facebook, TikTok, Instagram. Pressure. Tekanan. To cave in on your morals and to not worship God. Untuk ngikutin atau setia ngikutin Tuhan. Adults, we also face that pressure. Pastor juga ngalamin tekanan yang sama, kita semua ngalamin. In my country, one of the pressures we're facing is to accept LGBTQ. Di dalam negaranya Pastor Dave di Kanada, salah satu tekanan yang paling besar adalah menerima LGBT. They want us to celebrate their lifestyle. Dia mau menghargai dan merayakan LGBT tadi. Not only can we not celebrate it, we speak of it as sin. Kita nggak boleh, kalau sebagai Kristianity kita nggak boleh merayakan, dan kita bahkan ngomongnya aja itu adalah dosa. And we face repercussions. Dan Pastor Dave mengalami tekanan. So here's the pressure on these three men. What will they do? Itu yang tiga orang tadi sebenarnya juga ngalamin tekanan demi tekanan. Notice with me verse 15. Coba kita lihat di ayat 15. At the end of the verse, King Nebuchadnezzar says, If you don't worship, you'll be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? Jadi di dalam bukan ayat 15 ini, kayaknya kita beda satu biasanya. Kita biasa beda satu. Intinya ayatnya bilang there's a difference between Indonesian and ini. Not the language, the verse. The verse. Iya, the verse. Jadi dia ada bilang kalau misalnya nggak ikut atau menyembah, bakal akan diancamannya adalah dilempar dalam keperapian. He doesn't believe there's any God that can rescue. Dia nggak percaya kalau ada Tuhan yang bakal bisa nolong. Jadi ayat yang tadi itu ada tulis kalau misalnya raja nggak percaya kalau ada Tuhan yang bakal bisa nyelamatin mereka. Every government of the world today thinks the same thing. Semua pemerintah hari ini berpikiran sama, kalau misalnya dia ngelakuin perintah, bahkan Tuhan pun nggak bisa tolong. We can do whatever we want and there's no God that can stop us. Pemerintah bakal suka ngelakuin segala sesuatu atau mikirin segala sesuatu dan berpikir kalau Tuhan nggak bakal bisa apa-apa. Oh, but they are wrong. Tapi mereka salah. Now look at the most important part. Salah satu lagi poin penting. Shadrach, Meshach, and Abednego's faith in God.
Facing God. Faith in God. Sadrak, Mesak, Abednego beriman kepada Tuhan. First of all, their consistency. Verse 16. Ayat 16 atau mungkin lebih dari satu. We don't even have to stop and think. We don't need you to give us any time. We know what the answer is. We know what we're going to do. We're not going to bow down. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab kepada Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan dalam hal ini, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. I love that. Pastor Dave menyukai ini. Notice their confidence. Kepercayaan dirinya. Verse 17. God is able to deliver us and He will deliver us. Ayat 17 kalau di dalam bahasa Inggris dia bilang kalau misalnya Tuhan tuh selalu sanggup untuk menolong dan pasti akan menolong dia. A different view than Nebuchadnezzar. Sangat berbeda pandangan dengan Raja Nebukadnezar. And then notice their contentment and commitment. Bisa ngelihat kepercayaan diri yang penuh dan komitmen. But even if God does not rescue us, we will not bow down. Walaupun Tuhan nggak mau nolong mereka, tapi dia tidak akan pernah mau sujud dan ganti iman. Because their lives belong to God. Karena hidupnya adalah untuk Tuhan. Amen. Some of the most famous lines in English literature is from Hamlet. Salah satu literatur yang sangat terkenal di dalam Alkitab adalah dari Hamlet. From Shakespeare. Dari Shakespeare. Ini kayak penulis puisi terkenal. To be or not to be, that is the question. Jadi atau nggak jadi, itu pertanyaannya, nggak ada yang tahu itu ya. Itu quote, jadi ada satu quote yang sangat terkenal dari Hamlet, dari Shakespeare tadi. Hamlet's life is so bad, he thinks he might kill himself. He's thinking he wants to kill himself. Kehidupan Hamlet penulis tadi yang tadi tulis quote tadi itu hidupnya tuh sangat buruk sampai dia rasa dia udah mau bunuh diri. But maybe being dead is worse than being alive. Tapi dia berpikir meninggal lebih buruk dibanding hidup. So he doesn't know what to do. Sebenarnya dia nggak tahu sebenarnya. If I'm alive, it's terrible. Kalau hidup susah. And if I'm dead, maybe it's worse. Tapi kalau meninggal mungkin lebih buruk. Contrast that with the Apostle Paul. Sangat nyata di dalam ceritanya Paulus. To live is Christ and to die is gain. Hidup untuk Kristus, mati keuntungan. If I'm living, it's great because I've got Christ. Kalau saya hidup, bagus ada Tuhan. And if I die, it's even better because I'm with Christ. Kalau meninggal lebih bagus lagi karena dia ketemu Tuhan. Wow, what a difference between the world and between the follower of Christ. Sangat berbeda kehidupan antara dunia sekarang dan pengikut Kristus. In Canada, we now have a law that if you want to kill yourself and you have cancer, you can go to your doctor and your doctor has to give you medicine that will kill you. Di Kanada sekarang ada hukum kalau misalnya dia mau bunuh diri, bahkan karena penyakit kanker, dia harus pergi ke dokter untuk minta izin dan dokter bakal kasih dia izin. That's the way of the world. If things are really bad, I'm just going to kill myself. Nah itu cara kerja dunia. Waktu dunia sangat buruk, kehidupan lagi buruk, udahlah meninggal aja. That's not the view of the Christian. Itu bukannya pandangan kita anak-anak Tuhan. In this life, I have Christ, even if everything else is terrible. Di dalam hidup ini ada Tuhan yang selalu jaga kita, walaupun hidup sangat berat dan sangat kacau. And when I die, it's even better. Dan kalau meninggal malah lebih bagus lagi. Because I go to be with Christ. Karena akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. And so Shadrach, Meshach, and Abednego, they're not afraid to die. Itu alasan kenapa Sadrak Abednego gak takut mati. Because if God wants them to live, great, and if He doesn't, great. Karena kalau Tuhan pengen mereka hidup, bagus. Kalau misalnya meninggal pun, bagus. Nebuchadnezzar throws them in the fire, and it's so hot, those who throw them in the fire are killed.
Raja Nebukadnezar melempar mereka ke perapian, saking panasnya yang ngelempar mati. But then Nebuchadnezzar looks up and he says, wait, didn't we throw 3 men in the fire? Raja Nebukadnezar bilang, tunggu, bukannya tadi kita lempar cuma bertiga? I see 4 men in the fire, Tapi ada 4 orang walking around, keliling-keliling lagi, unharmed. nggak sakit. And the 4th looks like he's the Son of God. Yang keempat seperti anak dewa kalau dalam bahasa Indonesianya. Oh, that's beautiful. Itu sangat luar biasa. Notice 2 things. Ketahui 2 hal ini. First of all, notice God doesn't save them from the fire. Poin yang pertama adalah Tuhan tidak menyelamatkan mereka untuk gak dilempar ke dalam api. He saves them in the fire. Tuhan selamatin mereka di dalam api. We want God to save us from terrible things. Kita mau Tuhan menyelamatkan kita sebelum kita kena masalah. But no, God's going to save us in the terrible things. Tapi Tuhan akan menyelamatkan kita di dalam masalah. Amen. Amin. And how is He going to save us? He's going to be right there with us. Gimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Dia akan bersama-sama kita di dalam masalah itu. You see, He doesn't leave us alone in the fire. Tuhan gak pernah ninggalin mereka di dalam api sendirian. He joins us in the fire. Tuhan bersama-sama mereka di dalam perapian. I think this is Jesus Christ. Pastor Dave percaya itu adalah Tuhan Yesus. You're seeing our Savior before He becomes a human being. Sebenarnya kita lagi melihat penyelamat itu sendiri sebelum dia jadi manusia, jadi Tuhan Yesus datang di perjanjian baru. I love seeing Jesus Christ before He's born. Pastor David suka mengatakan penyelamat itu Yesus Kristus sebelum bahkan dia lahir. He loves His people all the time. Dia menyayangi semua jemaatnya dan umatnya setiap waktu. And there He is to save them. Dan dia suka banget menyelamatkan mereka. It's funny because they tried to kill 3, but now they've got a bigger problem. They've got 4. Ini jadi lucu karena mereka coba bunuh 3 orang, sekarang jadi 4, jadi banyak. They might as well give up now. Mungkin udah mau nyerah sih rajanya. Okay. So notice verse. Let's go one more. Verse 27. Verse 26. Shadrach, Meshach, and Abednego, come out here. So they came out of the fire. The satraps, prefects, governors, royal advisors crowded about them. They saw the fire had not harmed their body, not a hair of their heads were singed, their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Jadi ditulis di sini di pasal 20, di ayat 26, Nebukadnezar lalu manggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari api. Para wakil raja, penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api. Bahkan rambut di kepalanya tidak hangus, jubahnya nggak rusak, dan nggak ada bau api. I showed you a photo at the beginning of a canoe trip in a lake. Mau dikasih lihat foto awal dari perjalanannya main kano. My daughter and I, we went camping for a week. Pastor David dan anak perempuannya 1 minggu camping. And we went from one lake to another lake to another lake, and we had our tent, and we were out in the wilderness for 7 days. Jadi selama 7 hari itu jalan nyusurin dari danau ke danau, dan buka kemah untuk beristirahat selama 7 hari. And so every night when we cooked our food, we made a fire and we cooked our food on the fire. Jadi setiap malam itu dia masak sendiri makanannya untuk dia bisa makan setiap malam. And after the first night of cooking our food on the fire, we smelled like smoke.
Jadi waktu pas malam pertama mereka lagi kan di alam liar, lagi masak, waktu pertama kali belajar masak, bau angus, bau asap, kena asap kan, karena kan gak bawa kompor. When we got back, all our clothes smelled like smoke, our tent smelled like smoke, our sleeping bags smelled like smoke, everything smelled like smoke. Jadi karena masaknya di alam liar pakai kayu, jadi bajunya bau asap, kemah bau asap, tempat tidur bau asap, semua bau asap semua. These three men are thrown into the fire, and they don't even smell like smoke. 3 orang ini dilempar ke perapian yang jelas ada apinya, tapi waktu keluar nggak bau angus, nggak ada bau asap. Everybody sees it. Dan semua orang lihat di sana. Everybody who has just bowed down to this image sees it. Semua yang tadinya nyembah juga lihat kan. God has a way to prove who He is, Tuhan tuh punya cara untuk membuktikan dirinya. and He can do it in your life too. Tuhan juga akan melakukan itu kepada kita semua. So notice what Nebuchadnezzar says. Perhatiin apa yang Raja Nebukadnezar katakan. Verse 28, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent His angel and rescued His servants. Di ayat 28, Raja Nebukadnezar sampai berkata gini, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang udah memuji, yang udah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Trust in the God who delivers people. Percaya sama Tuhan yang pasti menyelamatkan umatnya. Trust in the God who saves people. Percaya Tuhan pasti menyelamatkan manusia. Trust in the God who rescues people. Percaya sama Tuhan yang selalu menyelamatkan, menolong umat-umatnya. Nebuchadnezzar said, "What God can save you out of my hand?" Raja Nebukadnezar udah ngecek bilang, siapa yang bisa nolong? There is a God in heaven who saves. Ada Tuhan di surga yang selalu bisa dan mampu menyelamatkan. And today He can save, deliver, and rescue you from your sin. Dan hari ini pun Tuhan bisa menyelamatkan, menolong, dan menebus dosa-dosa kita dan apapun masalah kita. How does He do it? Bagaimana cara Tuhan lakuin itu? The fourth man. Orang keempat kalau dalam cerita ini. That fourth man in the fire came down and he went to the cross. Orang keempat yang di dalam cerita ini datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. So that He could save, rescue, and deliver you from your sin. Itu cara Tuhan menyelamatkan kita semua dari semua dosa. No government can do that. Gak ada satupun pemerintah yang bisa lakukan itu. No other God can do that. Gak ada Tuhan lain yang lakuin itu. Only the God of heaven. Cuma Tuhan yang pemilik surga. So Nebuchadnezzar says, we've got to praise God. What else can we do? Langsung Raja Nebukadnezar berubah pikiran dan dia bilang kita harus menyembah Allah ini. How much time do I have, Brother Manu? Berapa waktu yang masih tersisa? It's up to you. There is no time. Oh my God. 5 hours goes. 5 hours again. It's up to you. How much more time do we have? It's up to you. They say. It's up to me. Yeah, it's up to you. All right, let's go to the next note. Okay, so Pastor Manu asked me, Pendeta Manu tanya sama Pastor David to talk about serving the Lord. untuk membicarakan tentang melayani Tuhan. So we've just seen in Daniel chapter 3, Kita baru aja lihat Daniel pasal 3. they were asked to worship and serve the image. Mereka diminta setengah maksa untuk menyembah berhala. But we can only worship and serve God. Tapi kita cuma bisa menyembah Tuhan yang hidup. So what does God want you to do to serve Him today? Apa yang Tuhan sebenarnya pengen kita lakuin untuk melayani Tuhan? So I just want to take a few minutes and show you something from Romans chapter 12. Kita akan melihat dari Roma pasal 12.
Romans chapter 12. Chapter 12. Chapter 12. Yeah. And First. Romans 12, and we're going to start in verse 1. Okay. You will get there? No, we'll do. No, let's just read. Let's just read verse 1, and then I'll talk about that, and then we'll go on from there. Okay. Saya bacain dulu ini Roma pasal 12 ayat 1 perikopnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. So notice what God wants you to do. He wants you to give Him your bodies. Di dalam ayat ini jelas Tuhan mau kita menyerahkan tubuh kita untuk Tuhan. Present your bodies as a living sacrifice. Mempresentasikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Living sacrifice is an oxymoron. Persembahan yang hidup sebenarnya itu adalah kontradiksi sebenarnya, sangat bertentangan dengan kita. Excellent. I didn't know if you could translate oxymoron. Oxymoron is the contradiction. Yes, that's right. Very, very good. I love that. Notice, living sacrifice. Hidup berkorban, dua hal. The sacrifice always dies. Pengorbanan selalu meninggal. So He wants your body, and He wants all of it. Tuhan mau keseluruhan tubuh kita. So you have to die to yourself. Jadi kita harus meninggal untuk diri kita, meninggal. Itu menyerahkan diri. But He wants you living because He wants to use you. Tapi kita tetap harus hidup untuk melayani Tuhan. That's what He wants from you. Every one of you. Itu yang Tuhan inginkan dari kita semua. Give Him your body. Serahkan tubuh kita. Mouth, Mulut, ears, eyes, telinga, hands, mata, tangan, kaki, heart. Hati, Wants all of it. semuanya. Notice verse 2. Ayat 2. Yep. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So don't be like the world, Jadi jangan sama kayak dunia, but you have to be transformed by the renewing of your mind. tapi kita harus berubah di dalam pikiran kita. And only then can you find out how wonderful God's plan for your life is. Nah, itu satu-satunya jalan untuk supaya kita akhirnya mengerti bahwa rencana Tuhan itu baik. And until you give Him your body, you will never know how wonderful His plan is. Sebelum kita benar-benar menyerahkan tubuh kita, kita nggak akan pernah benar-benar melayani Tuhan. That it's good and acceptable and perfect. Dan itu bagus, baik, dan sempurna. Otherwise, you'll be a Christian who is miserable. Ada banyak anak-anak Tuhan Kristen yang sangat menderita sengsara, kacau. Because you're not living the life God wants you to live. Karena tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. And then the next few verses are important. Beberapa ayat berikutnya itu membosankan. Because he's in the next few verses, he's going to say, what does He want from your body? He wants you to serve the body of Christ. Di ayat-ayat yang tadi yang sesudahnya itu membahas dan menjelaskan apa yang Tuhan inginkan tubuh kita dipergunakan untuk melayani itu untuk apa? Notice verse 4. Ayat 4. For as in one body we have many members, the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tapi demikian juga kita walaupun banyak, tapi satu tubuh di dalam Kristus. You see, everyone in this church needs everyone in this church.
Jadi setiap orang yang ada di gereja ini membutuhkan setiap orang yang lain di dalam gereja ini. You should be doing something in the church. Kita harus melakukan sesuatu di gereja ini. If you're the hand, the mouth, the ear, or the eye, the church needs you. Kalau ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, atau jadi kaki, tapi itu dibutuhkan semuanya di gereja. And then notice the things that the church needs. Apalagi yang gereja butuhkan. Verse 6, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. Sama seperti kayak di ayat 6, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. God has given you a gift and He wants you to use it for His people. Tuhan memberikan kita bakat atau talenta untuk kita bisa pakai itu untuk melayani. Give Him your body and then serve His people. Serahkan tubuhmu dan mulailah melayani. You either have a speaking gift or a serving gift. Jadi ada bakat yang bisa berbicara, ada yang bisa melayani dalam bentuk lain. Today I'm using a speaking gift. Hari ini Pastor David menggunakan bakatnya untuk berbicara atau berkhotbah. Bram is using a speaking gift. Saya juga menggunakan berbahasa. Maybe you can use a speaking gift by speaking to someone today and saying, "It's good to see you at church today." Kita bahkan juga bisa, para jemaat bisa menggunakan juga karunia berbahasa untuk saling menyapa, apa kabar hari You don't have ini. to stand up front to use your speaking gift. You can do it one-on-one. Nggak perlu sampai berdiri berkhotbah sebenarnya, tapi bisa saling menyapa satu dengan yang lain, apa kabar, baik. You can speak to children. Bisa ngomong sama anak-anak kecil juga, sekolah minggu. I had fun sitting beside a little boy on the way to church. Pastor David suka banget kalau lagi di gereja lagi nunggu main sama anak-anak kecil. Everyone should be welcome in this church, and that's how one way you can use your speaking gift. Kita harus belajar untuk bisa saling menerima dan membuat orang merasa diterima, itu salah satu bentuk pelayanan. And 1 Peter says, use your speaking gift as speaking the very words of God. Dan di dalam 1 Petrus dikatakan gunakan kemampuan berbahasa untuk bisa melayani orang lain dengan I'm baik. not speaking for myself, I'm being used by God. Dan berbicara tentang firman Tuhan kalau bisa, tapi tidak hanya berbicara tentang diri sendiri. And then there are serving gifts. Dan juga ada karunia memberi. There's a gentleman that drove me to church today. Tadi ada yang nyetirin. He was using his serving gift. Iya, gift untuk nyetir tadi. Oh, Pak Epi. He didn't have to. He could have said, no, I'm not going to do that. Sebenarnya nggak perlu kan, tapi dia tetap melakukannya untuk melayani. He wanted to help the body of Christ, so he drove his car. Dia mau melayani Tuhan, makanya dia nyetirin tadi bawa Pastor David ke sini. And 1 Peter says, use your serving gifts with the strength that God provides. Rely on Him. Jadi di dalam 1 Petrus dikatakan, di dalam karunia memberi bergantunglah sama Tuhan. And He multiplies your gifts so great things happen. Dan dia akan memultiplikasi semua yang diberikan. Every one of you should be doing things for this church. Setiap dari kita harus melakukan sesuatu untuk melayani di gereja ini. And it's not just for the church, it's for the people of the church. Bukan cuma untuk gereja sebenarnya, tapi untuk orang lain dan sebenarnya untuk Tuhan. And let me just say thank you for having me today. Pastor David kata terima kasih udah menerima dia di sini. What a privilege to join you and to hear you worship God. Kesenangan buat Pastor David bisa ada di antara kita mendengar, memuji dan menyembah Tuhan. I thank Bram for coming today. Yeah, thank you. And I'm just saying to Bram, he should be in church every week. Oke. Pastor David bilang saya harus lebih rajin dan kalau bisa datang setiap minggu ke gereja. Because the church needs your gift too. Oke. Karena gereja juga butuh apa yang Tuhan percayakan buat saya. Let me close with a word of prayer. Kita mau berdoa.